Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Passons à la suite des exercices des équilibres acido-basiques. Exercice numéro 6. 1. Une solution aqueuse de 200 ml contient 34 mg de NH3 pur. A. Écrire la réaction de dissociation de NH3. Si le pH de cette solution est égal à 10,63 إذا نلاحظ أن ال pH هو 10.63 إذا ال pH أكبر من 7 إذا نستنتج أن NH3 هي عبارة عن أساس وهو أساس ضعيف لأنه معطى ب Ka. Il est donné par la constante d'acidité ou de basicité Ka ou Kb. إذا من التمرين نستطيع استنتاج نوع هذا الأساس. Calculer le coefficient de dissociation alpha ou bien le facteur de dissociation de NH3, sachant que Ka du couple acide base NH4 plus NH3. Ka du couple Ka égale à 5,18 fois 10 à la puissance moins 10. Donc cette base peut être donnée تعطى ب KB أو ب KA. KB هي ثابت الأساس وكA هي ثابت حموضة حمضها المرافق لأن الأمر يتعلق بالثنائية. Deuxièmement, on introduit une quantité de NH4Cl نضيف كمية من NH4Cl إلى المحلول السابق ونعرف أن NH4Cl هو عبارة عن ملح وهذا الملح ناتج من معايرة حمض قوي والذي هو HCl مع أساس ضعيف NH3 وهذا الملح ملح حامضي إذن وخصائص من خصائص الملح أنه يتفك كليا في الماء إذن يتفك إلى NH4 زائد Cl ناقص. Cl ناقص هي شاردة متفرجة إذن هذا الملح ملح حامضي إذن لدينا خليط من أساس ضعيف وملحها والذي هو الحمض المرافق لهذا الأساس. إذن on a une solution tampon, un mélange d'une base faible avec son sel qui est son acide conjugué. Donc on introduit une quantité de NH4Cl solide الصلب لا يؤثر في الحجم de volume négligeable à la solution précédente. إذن خليط الملح و NH3 إذن يبقى حجمها 200 مللتر لأن حجم NH4Cl لا يؤثر. La solution et après agitation on trouve que le pH وسط الخليط pH الخليط du mélange de la nouvelle solution est égal à 8,28. Donc on a un mélange d'une base faible avec son sel qui est son acide conjugué. Donc on a une solution tampon. On a vu précédemment que la définition de la solution tampon. لهذا أنصحكم بالعودة إلى la deuxième partie des équilibres acido-basiques. Quelle est donc la nature du sel NH4Cl et écrire sa réaction de dissociation ou bien l'équation de dissociation en solution. تفك نعرف أن الملح من خصائصه تفك كلي. B. Déterminer la quantité ou bien la masse, la quantité en grammes de NH4Cl ajouté. On donne la masse molaire de N14, H1 et Cl 35,5 grammes. Donc commençons par 1. Donc pour A, écrire la réaction ou bien l'équation de dissociation. NH3 c'est une base faible donc la dissociation elle est partielle وبما أنه أساس ضعيف إذن له قوة KB وله قوة KA. أين KB هي ثابت أساس NH3 أو قوة الأساس في التفكك وكA هي la force d'acidité de son acide conjugué. الأمر يتعلق بثنائيات الأساس الضعيف يمتلك Ka وKB وبنفس الطريقة الحمض الضعيف يمتلك Ka وKB لأن الأمر يتعلق بثنائيات. Donc KB égale la concentration
دي NH4 plus OH- sur la concentration دي NH3. دونك بالتعويض لأنه أساس ضعيف، إذا تفكك جزئي أعطي عند نهاية التفكك لا تحصل على سي ألفا سي ألفا، وتبقى سي ناقص سي ألفا غير متفككة. بالتعويض نجد أن كاب يساوي سي ألفا مربع على واحد ناقص ألفا. on a deux méthodes، طريقتين للحل. بعبارة البي اش لدينا بي اش يساوي ناقص لوغاريتم تركيز اش 3 او زائد. إذا و اش 3 او زائد نستنتجها من الجداء الشاردي للماء، لو برودوي ايونيك دورو. إذا نستنتج أن بي اش يساوي 14 زائد لوغاريتم او اش ناقص، ولدينا تركيز او اش ناقص هو سي الفا. إذا بي اش يساوي 14 بلس لوغاريتم دو سي الفا. لحساب السي لدينا الكتلة ولدينا الحجم. إذا سي يساوي عدد المولات على الحجم باللتر، أو يساوي الكتلة على الكتلة المولية على الحجم باللتر. لدينا الكتلة هي 34 ملغرام، نحولها للغرام، والكتلة المولية هي 17 غرام، لأن ان 14 اش واحد اش واحد. إذا 14 زائد 13 زائد 3 17، والحجم هو 200 مللتر، نحوله إلى اللتر 0.2 لتر. إذا بالتطبيق العددي إذا سي يساوي 0.01 مول على اللتر. إذا بالتعويض نستطيع أن نستنتج ألفا معامل التفكك، لو كوفيسيون أو بيان لو فاكتور دو ديسوسياسيون، تفكك الأساس في المحلول. إذا ألفا يساوي 0.0427 تدل على أنها أساس ضعيف جدا، أساس ضعيف جدا. لا دوزيام ميثود، الطريقة الثانية لحساب ألفا. إذا أن كاب بي يساوي سي ألفا أو كاري موان 1 موان ألفا. دونك نستنتج كا بي نستنتجو من كا لدينا كا فوا كا بي إيكال 10 على بيسونس موان 14. إذا نستنتج كا بي لأن كا معطى. إذا نتحصل على معادلة من الدرجة الثانية. الحل بالمميز، لا نجد أن هناك حلان، حل سالب يلغى وحل موجب يؤخذ بعين الاعتبار. إذا نلاحظ أن ألفا تساوي 0.043. إذا في كلتا الحالتين أو كلتا الطريقتين نستطيع حساب ألفا. Passons à deuxième question. On a le sel NH4Cl. Donc, c'est un sel acide et le sel la dissociation est totale. تفك كلي à t égale 0. On a C prime C فتحة 0 بعد التفكك أو عند نهاية التفكك fin de dissociation لا تبقى جزيئات NH4Cl، بل كله يتفك إلى NH4 زائد Cl ناقص، لأن من طبيعة الملح هو التفكك الكلي، تفكك كلي. إذا التركيز NH4 زائد يساوي التركيز Cl ناقص، ويساوي التركيز الابتدائي للملح. إذا سي فتحة. دونك لا ناتور دو سيل NH4 بلس Cl اي اسيد. إذا Cl موان سي ان ايون سبيكتاتور، شاردة متفرجة. إذا NH4 زائد هو عبارة عن الحمض المرافق للأساس NH3. Donc, pour B, on a un mélange d'une base faible qui est NH3 et de son acide conjugué NH4 plus, et qui est une solution tampon. إذا ونعرف أن علاقة la solution tampon pH يساوي pKa زائد logarithme la base par l'acide. Donc on a la concentration de la base. Donc on va chercher لدينا تركيز الأساس NH3 حسبناه سابقا، والمجهول لدينا pH هو 8.28. إذا pKa نستنتجه لأن pKa للثنائية. إذا المجهول هو تركيز الحمض. إذا التركيز الحمض والذي يساوي تركيز الملح. إذا نستطيع حساب التركيز سي فتحة اللي هو 0.01. إذا بعلاقة
التركيز يساوي عدد المولات على الحجم باللتر، إذن هو يساوي ام فتحة على ام على الحجم باللتر. إذن نلاحظ أن التركيز NH4 بلس يساوي التركيز المولي ل NH4 Cl. نستطيع حساب ام فتحة المجهولة والتي هي كتلة الملح المضافة أو كتلة الملح NH4Cl المجهولة. إذن نستطيع استنتاج كتلة تساوي التركيز الملح والذي يساوي التركيز NH4 في كتلته المولية في الحجم الإجمالي هو 200 مليلتر، لأن الحجم لا يتغير لأن الحجم الملح مهمل. إذن ام فتحة بالطبيعة العادي ام فتحة تساوي 1.07 غرام. إذن نلاحظ أن الكتلة المولية ل NH4Cl هي 53.5 غرام. Passons à l'exercice numéro 7. Calculer le pH des solutions suivantes. La solution A. Solution de CH3COH de concentration 0,2 mol par litre. On va calculer leur pH. La solution B, solution de NaOH. Donc c'est un acide faible. Donc c'est une base forte de concentration 0,2 mol par litre. Calculer le pH du mélange de 1 litre de la solution A et 1 litre de la solution B. Donc on a le volume de la solution, c'est 2 litres. 1 litre plus 1 litre, 2 litres. Et des mélanges d'un litre de solution A, et 1 litre de la solution C. Donc on a le volume de la solution est 2 litres. Donc les données, c'est la constante d'acidité du couple, qui est égale à 1,8 fois 10 à la puissance moins 5. Commençons par la solution A. Donc on a CH3COH est un acide faible, donc en appliquant la loi pH est égal بالطريقة القانون نصف pKa ناقص لوغاريتم سي. إذا بالطريقة العادية نستطيع إيجاد قيمة ال pH يساوي 2.72 تطبيق القانون. نرجع فقط دائما نرجع إلى الدروس في la première partie des équilibres acido-basiques. Donc pour la solution B, donc on a une base forte, donc on a la relation pH est égal 14 plus logarithme de C et on a la concentration molaire et par application numérique pH égale à 13,3. Pour la solution C, on a un mélange entre NaOH et CH3COH خليط من NaOH CH3COH. إذن بنفس عدد المولات. إذن تتمثل في معايرة حمض ضعيف مع أساس قوي، ونعرف أن معايرة حمض ضعيف مع أساس قوي. إذن ينتج لدينا ملح، وهذا الملح يكون ملح قاعدي. Donc CA plus B mélange. Donc CH3COH plus NaOH. Donc c'est un dosage معايرة نفس عدد المولات. إذا نتحصل إذا هو في المعايرة التفاعل تام، لا يبقى من الحمض والأساس. يجب دائما مراجعة درس الأملاح dans la partie 2. Donc au point équivalent ou bien fin de réaction, on obtient seulement le sel dissous dans l'eau. Donc le volume total V1 plus V2 est égal à 2 litres. Donc la nature du sel، طبيعة الملح، من خصائص الملح هو يذوب كليا في الماء أو يتشرب كليا في الماء. إذن طبيعة الملح est un sel basique لأن CH3COO ناقص هو عبارة عن الأساس المرافق للحمض CH3COOH. إذن طبيعة الملح est un sel basique bien une base faible، إنه حمض مرافق للأساس الضعيف. الأساس المرافق للحمض الضعيف هو أساس ضعيف. Calculons
la concentration molaire du sel, donc on a 1 sur V. Le nombre de moles 0,2 par V, le volume c'est 2 litres, puisqu'on a mélangé 1 litre de A et 1 litre de B. Donc par application numérique, donc la concentration molaire du sel est égale à 0,1 mol par litre. Puisque c'est un sel basique, est une base faible, donc le pH de la base faible est égal à 1 demi de 14 plus pKa plus logarithme de C par application numérique بالتطبيق العددي أو بالتطبيق القانون. إذا pH يساوي 8.87 8,87. Passons à D. D qui est un mélange de A et C. Donc on a un mélange d'un acide faible et de son sel, qui est la base conjuguée de cet acide. Donc on a une solution tampon. Mélange d'un acide faible avec sa base conjuguée, donc solution tampon. Donc on peut écrire la relation, bien l'expression du pH de la solution tampon. pH égale à pKa Z logarithme de la base, à la logarithme de l'acide. On a la concentration on peut calculer la concentration de la base ou bien la concentration du sel qui est 0,1 dans 1 litre et dans 2, puisque le volume est 2 litres, on va diviser par le volume total qui est 2 litres, puisqu'on a mélangé les deux volumes 1 litre plus 1 litre. إذن الحجم يصبح 2 litres. La concentration de l'acide, donc la concentration molaire de l'acide est donnée 0,2 mol par litre dans 1 litre, et dans 2 litres on va diviser par 2 litres puisque le volume est 2 litres. Par application numérique, donc on a pKa est donné, pKa on a donné Ka, donc pKa égale moins logarithme de Ka, donc moins logarithme de Ka, donc c'est pKa, plus logarithme de la base qui est le sel, le milh, par le logarithme de l'acide qui est l'acide CH3COH. Donc on a la concentration du sel 0,2 sur 2 et la concentration de l'acide 0,2 sur 2 puisque le volume est 2 litres, et par application numérique on va déduire le pH de la solution tampon qui égale 4,44. Donc pour une remarque pour les solutions tampons, lorsqu'on veut avoir ou bien on veut préparer une solution tampon basique, on va mélanger la base faible avec son acide conjugué qui est son sel. Et lorsqu'on veut préparer une solution tampon dans le milieu acide, on va mélanger l'acide faible avec son sel qui est sa base conjuguée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.